एपिसोड 27। मुझे कुछ देर हो गई थी। मोहसिन के रवाना हो जाने के बाद मैंने राबिया के घर पर चंद जरूरी उमूर निपटाने में और फिर रास्ते में रुककर कपड़ों के बंडल को जलाने में थोड़ा सा इजाफी वक्त लिया था, लेकिन उस चंद मिनट की देर ने मुझे बचा लिया। अगर मैंने टैक्सी के साथ अपनी कार दौड़ाई होती तो मैं और मोहसिन तकरीबन साथ साथ उस नामालूम घर में पहुंचते जहां साईं चौकीदार की लाश पड़ी थी। लेकिन हुआ ये कि मोहसिन वहां पहले जा पहुंचा और उसने खतरे को फौरन महसूस कर लिया। मैं अभी फॉक्स वैगन से उतरकर चंद ही कदम चला था कि मैंने उसे तेज तेज कदमों से अपनी तरफ आते देखा। बदले हुए होली के बायस मुझे फौरन ना पहचान सका। फिर कोठी के अंदर से एक मुख्तसर सा जुलूस बरामद हुआ जिसमें 4 पुलिस वालों समेत मुश्किल से दर्जन भर अफराद होंगे। वो मोहसिन के पीछे पीछे सड़क की तरफ बढ़े। मोहसिन ने एक बार पलट कर देखा और अपनी रफ्तार तेज तर कर दी। मैं भी अब रुक गया था और मोहसिन के करीब आने का इंतजार कर रहा था। उसने मुझे वापस जाने का इशारा किया। मैं उल्टे पांव वापस हुआ। मेरे बैठते मोहसिन ने दूसरा दरवाजा खोला। चल यहां से, वो मेरे साथ बैठते हुए बोला। इन लोगों ने करीब से हमें देखा तो पहचान जाएंगे। मैंने कार को स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई। इंजन एक दफा हल्के से गुर्राया और खामोश हो गया। दूसरी और तीसरी बार भी मेरी कोशिश बेसूद साबित हुई। मोहसिन ने तशवीश से मेरी तरफ देखा और फिर जुलूस को, जो आहिस्ता आहिस्ता सड़क की तरफ बढ़ रहा था। मैंने चाबी घुमाने का अमल जारी रखा, लेकिन उससे बैटरी कमजोर पड़ने लगी। इंजन स्टार्ट होता और फिर बंद हो जाता। पता नहीं क्या हो गया, गालिबन ओवर हो गई है, मैं परेशानी से बोला। पेट्रोल की बू से मैं यही अंदाजा कर सका था। रुक जा, सेल्फ मारने से बैटरी बिल्कुल बैठ जाएगी, तो धक्के से भी फायदा नहीं होगा। मौसम ने उतरते हुए कहा। पुलिस वाले और दीगर 4 अफराद अब इतने करीब आ गए थे कि मैं उनकी सूरतों को साफ देख सकता था। पुलिस वालों ने एक ऐसे शख्स को हथकड़ी डाल रखी थी जो मेरे कपड़े पहने हुआ था और दीवाना था। उसके लंबे लंबे जटाधारी बाल जो उलझे हुए थे और धूल से हाकस्तरी हो रहे थे, दाढ़ी के बालों से जा मिले थे। दे दाता, दीवाने ने उछलकर एक नारा मस्ताना लगाया। सबनू दे। मालूम नहीं वो देने वाले से सबके लिए क्या तलब करा था। मोहसिन ने धक्का लगाया और छोटी सी कार सड़क के मामूली से नशेब पर रवाना हो गई। मैंने क्लच छोड़ा तो कार ने एक झटका लिया। इंजन खांसा और फिर यूं गरजा कि कार ने एकदम स्पीड पकड़ ली। मैंने ब्रेक पर पांव रखा। मोहसिन दौड़ता हुआ आकर मेरे साथ बैठ गया। शुक्र है खुदा का। उसने सर घुमाकर देखा। मुझे अपने सामने लगे हुए शीशे में नजर आ रहा था कि एक दीवाने को कातिल समझकर पकड़ लेने वाले सड़क तक पहुंच चुके थे। अब वो किसी टैक्सी के इंतजार में थे। दे मौला, सबनू दे। दीवाने की सदा आई और जंजीर ने खनक कर उसका साथ दिया। अब वो रक्स के अंदाज में पैर पटक रहा था। कार घूम पर तेजी से उनके सामने से गुजर गई और उस एक लम्हे में जब किसी की नजर मुझे देख सकती थी, हमारे दरमियान एक डबल डेकर बस हाइल हो गई जो दरोगा वाला की तरफ से आई थी। उस पागल को पकड़ लिया कत्ल के इल्जाम में, इसलिए कि वो मेरे कपड़े पहन चुका था। हाँ, जिस शख्स ने तुझसे बात की थी उसने कपड़े देखकर कह दिया कि ये बंदा तो वही लगता है। पुलिस को खुदा मौका दे अपनी कारकर्दगी और मुस्तैदी दिखाने का। इसी गवाही पर उनके लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी हो गई और उन्होंने गोया कातिल को जाए वारदात पर ही पकड़ लिया। हालांकि वो खुद भी जानते होंगे कि अगर ये शख्स पागल है तो अदालत से उसे कोई सजा नहीं हो सकती। एक शख्स ने कहा भी था कि ये तो पागल है, कल तक नंगा घूमता था। पुलिस वालों ने कहा थाने में सब मालूम हो जाएगा। ऐसे तो सब पागल बनके हमें पागल बनाते हैं। शामत का मारा सोने के लिए अंदर जा घुसा होगा और कपड़े पड़े देखे होंगे तो उठाकर पहन लिए होंगे। मगर पुलिस का इस वक्त मौजूद होना यह साबित करता है कि कत्ल की इत्तला उन्हें बहुत पहले नहीं, सुबह दी गई है, अंदाजन 2 घंटे कबल। मैंने कहा, और मेरा ख्याल है कि राबिया को असीर रखने वालों ने फरार होने के बाद कहीं से पुलिस को कॉल की होगी। उनको यकीन होगा कि मैं अपने कपड़े लेने पहुंचूंगा तो मीर शराफत अली के बाद कत्ल के इस दूसरे इल्जाम में मुलविस हो जाऊंगा। यक नशुद दोशुद वाली बात होगी। मुझ पर दबाव बढ़ जाएगा और मेरे लिए तमाम मुकदमात खत्म करा देने की पेशकश को कबूल ना करना दुश्वार तर हो जाएगा। मगर एक दीवाने ने हमारी बला अपने सर ले ली। राबिया के घर में ताजियत के लिए आने वालों की तादाद ज्यादा हो गई थी। लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे और लॉन में भी जमा थे। मैंने कार को दरवाजे के सामने रोका तो बहुत से लोगों की नजरें उठी। वो राबिया की कार को पहचानते थे लेकिन मुझे नहीं जानते थे। खुद मेरे लिए सब नाआशना चेहरे थे जिनमें राबिया के अजीज, हमसाए, जान पहचान रखने वाले और रफ़ीक़ाकार सब शामिल होंगे। मैं किसी की तरफ देखे बगैर रस्मन और इखलाकन अस्सलाम वालेकुम कहता गुजर गया। सवालिया नजरें मेरे ताक़ुब में रही कि घर के एक फर्द की तरह घर में घुस जाने वाला ये शख्स कौन हो सकता है जिसे पहले कभी घर में नहीं देखा गया। 5 मिनट के वक्फे से मोहसिन आया जो अभी तक बनियान और धोती में मलबूस था। वो भी मेरी तरह सलाम करता गुजरा, मगर काबिल गौर नहीं समझा गया क्योंकि वो हुलिया से घर का मुलाजिम रखता था। मैंने सबसे पहले अपने जंगी कैदी के जिंदान में मौजूद होने का यकीन किया, फिर मोहसिन के साथ मिलकर तजीज़ व तकफीन के इंतजामात की तरफ मुतवज्जो हुआ। लेकिन हमारी अदम मौजूदगी में वारिद होने वाले 2 बूढ़ों और 2 नौजवानों की कमेटी तश्कील पा चुकी थी और ये जिम्मेदारी उन्होंने अपना अव्वलीन हक समझते हुए संभाल ली थी। बूढ़े किसी रिश्ते से राबिया के चाचा और मामू साबित हुए और नौजवान दूर के कज़न जिनके बारे में थोड़ी बहुत मालूमात मुझे खुद राबिया ने फराहम की थी। इस फर्ज सबूकदोशी हमारे हक में बेहतर थी। अब हम पस मंजर में रहकर आने जाने वालों पर नजर रख सकते थे।
मुझे ये अंदेशा लाक था कि मजमे आम में वो लोग भी शामिल ना हो जाएं जो जनाजे में शिरकत के बहाने अपने कैदी को छुड़ाकर ले जाना चाहते हों। ताहम उन लोगों को शनाख्त करना भी इतना ही नामुमकिन था जितना किसी सबूत के बगैर उनको अलग करके निकालना। हर शख्स ज्यादा से ज्यादा गमगीन नजर आने की कोशिश में मसरूफ था और आने वालों के लिए यह तय करना मुश्किल हो रहा था कि वो ताजियत किससे करें, क्योंकि राबिया पर अपने कमरे में थी और खादिमा के सरकारी ऐलान के मुताबिक सदमे के बायस उसकी हालत गैर थी। चनाचे डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन देकर सुला दिया था। बिलाशुबा राबिया जहनी जिस्मानी अजियत के जिस दौर से गुजरी थी वो एक आम औरत के आसाब को इस हद तक मुतासिर कर सकता था कि उसका हिस्ट्री आर्जी तौर पर दिमाग की खराबी का सबब बन जाए। मगर राबिया ने गैर मामूली अक्ल, जुर्रत और हौसले का मुजाहरा किया था। वो इतनी थकी हुई थी कि उसमें हर एक से मिलने, उनको अव्वल ताखिर माँ की मौत के असबाब वाकयात और इलाज मालजे की तफसीलात बार बार सुनाने और सबके साथ रोने की हिम्मत नहीं थी। मैंने उसे कमरे में महसूर करके चाय और एस्प्रिन फराहम की। दोनों चीजें मुझे बाहर से लानी पड़ी। वो अकेली पड़ी रोती रही। 2 घंटे बाद वो कमरे से निकली तो उसकी हालत कदरे बेहतर थी। मोहसिन ने स्टोर रूम के आसपास पहरेदारी जारी रखी। भरा हुआ रिवॉल्वर उसके पास था। वो इधर उधर के कमरों से किसी दीवार की ओट से या टहलते हुए देख रहा था कि ताजियत के लिए जमा होने वालों में से कौन घर के उस दूर अफ्तादा हिस्से तक आता है। 1 घंटे बाद उसने रिवॉल्वर मुझे थमा दिया और खुद ड्राइंग रूम में जा बैठा। हम में से कोई अपनी मुसलसल गैर मौजूदगी से शुबहात पैदा नहीं करना चाहता था। मोहसिन ने अपने पुराने कपड़े पहन लिए थे। उसे उस शरीफाना लिबास में देखकर बहुत से लोग चकराए होंगे कि ये वही खादिम टाइप शख्स था जो बनियान और धोती पहने हुआ था या उसका कोई हमशक्ल। 2 नौजवान जो तदफीन कमेटी के रुकन थे आउटडोर ड्यूटी के लिए मोटरसाइकिल लेकर जा चुके थे। उनकी ख्वाहिश थी कि कफन दफन का सामान लाने के लिए उन्हें राबिया की कार मिल जाए, मगर चाबी का मसला पैदा हुआ तो उन्हें नहीं मिली। चनाचे वो बादल नाखास्ता अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर गए। जामिन रजवी साहब और राबिया के मातहत वकील के आने के बाद हमारी पोजीशन बेहतर हो गई। उन्होंने हमसे तफसीली मालूमात हासिल की जो दूसरों के कानों तक भी पहुंची। रफ्ता रफ्ता जुमला हाजरीन पर वाज़ेह हो गया कि राबिया की माँ की तीमारदारी और खबरगिरी में शुरू से आखिर तक हमारी खिदमत क्या थी। जनाजे की रवानगी में कुछ वक्त बाकी था जब मैंने एक शख्स को खासे पुरस्कार अंदाज में नमूदार होते देखा। मैं कैद खाने के तौर पर इस्तेमाल होने वाले स्टोर रूम के सामने वाले कमरे का दरवाजा नीम वार किए खड़ा था कि वो शख्स दबे कदमों आया। उसने मुकफिल दरवाजे से कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश की। ताले को हाथ में लेकर देखा और कुछ सोचता रहा। मैंने उसकी सूरत को अच्छी तरह जहन नशीन कर लिया। मैं उसे मजीद कार्रवाई का मौका देना चाहता था और मेरी अन ख्वाहिश थी कि वो कुफल खोले तो उसे बेखबरी में जा लूं। उसके हलक से आवाज तक ना निकलती, लेकिन उसी वक्त कहीं खटका हुआ और किसी की आवाज सुनकर वो अचानक चौंक कर पलटा और जिधर से आया था उधर ही वापस गायब हो गया। मैंने पूरी एहतियात बरती और उसको निकल जाने का मौका दिया। जब मैंने बाहर निकल कर देखा तो वो लॉन में खड़ा एक वकील से बात कर रहा था। उनके बहुत करीब हो जाने के बावजूद मैं उनकी बातें ना सुन सका। वो बहुत आहिस्ता बोल रहे थे, लेकिन माहौल ऐसा था कि सभी दबे दबे लहजे में बात कर रहे थे। मैंने कुछ और करीब होना चाहा, लेकिन अब्दुल वदूद मंजर की मदाखलत ने मुझे रोक दिया। वो राबिया से मिलना चाहता था, चुनाचे मैं उसे ऊपर ले गया। दीगर तफसीलात और दूसरे मसाइल पर बात करने का ना वक्त था और ना मौका। अभी मैं चंद ही कदम चला था और मंजर को राबिया की माँ पर पड़ने वाले जानलेवा दिल के दौरे के बारे में बता रहा था कि यकलख्त मुझे एक और ख्याल आया। मैंने चलते चलते पलट कर देखा और फिर चल पड़ा। मंजर, अभी पीछे न देखना। हमारे पीछे लॉन में एक शख्स खड़ा है, तकरीबन वहीं जहां मैं खड़ा था। उसने सलेटी रंग की कमीज और पतलून पहन रखी है। उसके मुकाबले एक वकील खड़ा है। तुम उस वकील को जानते हो, नाम से या शक्ल से? मंजर ने सर हिलाया और बरामदे में मेरे कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। बड़ी सफाई से पहलू बदलकर उसने दीवार से टेक लगाई और बज़ाहिर मुझसे महव गुफ्तगू रहा, मगर उसकी आंखों ने लॉन का जायजा लिया। मैंने तो उसे बारू में किसी कोर्ट में नहीं देखा, लेकिन ऐसे तो बहुत से नए वकील आते रहते हैं और मैं सबको नहीं पहचानता। 2-4 साल पुराने हो तो सूरत आशना जरूर हो जाते हैं। यार, मेरा ख्याल है भेड़ की खाल उड़कर भेड़िया आ गए हैं। सिर्फ काला कोट पहन लेने के बाद इन वकीलों में कोई बदमाश आ जाए तो ये क्या मुश्किल है तो मुश्किल, मगर नामुमकिन नहीं है। मंजर बोला, मैंने देख लिया उसे। राबिया के मातहत वकीलों से पूछता हूँ, वो भी अपने दोस्तों से मालूम कर सकते हैं। फ्रॉड होगा तो उधर ही धर लेंगे बाद में। पहले मैं जरा राबिया से मिल लूं। राबिया के पास 10 मिनट ठहरने के बाद मंजर नीचे आ गया। मैंने उसे टहलते हुए इधर से उधर जाकर मुख्तलिफ लोगों से बात करते देखा। उनमें से बेशतर वकीली थे। मजीद 10 मिनट बाद मैं और वो एक दूसरे के सामने से गुजरे तो उसने कहा, अभी तक तो किसी ने उसे शनाख्त नहीं किया। तुम्हारा ख्याल ठीक ही लगता है मुझे, वो कोई जालसाज है। मैं सूरत से किसी तासुर का इजहार किए बगैर मुखालिफ सिंध पे निकल गया और गेट के बिल्कुल सामने से फॉक्स वैगन हटा के लौट आया। दोबारा देखने पर मुझे वो सलेटी पतलून कमीज वाला और नकली वकील एक दूसरे से बहुत दूर बिल्कुल अजनबी की तरह खड़े नजर आए। अचानक किसी ने मेरी कमीज की आस्तीन पकड़कर खींची। मैंने घूम कर देखा तो वो 8-10 साल बच्चा था। ताजियत के लिए आने वाली बहुत सी औरतों के साथ बच्चे भी आए थे। क्या बात है बेटे? बच्चे ने जवाब देने के बजाय कागज का एक पुर्जा मेरी तरफ बढ़ा दिया। वो अपना फर्ज पूरा करके जाने ही वाला था कि मैंने उसे रोक लिया। इस गैर मुतवक्को गिरफ्तारी से वो कुछ घबरा सा गया।
ایک بات بتاؤ بیٹے. میں نے اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرا. کہ تمہیں کس نے دیا ہے؟ بچے نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا اور اس عرصے میں میرے ہاتھ میں پرچے کو کھول لیا. اس میں لکھا تھا, اگر جنازہ اٹھنے سے پہلے ہمارے آدمی کو نہ چھوڑا گیا تو ہم گھر کو اڑا دیں گے. میں نے پرچہ جیب میں رکھا اور بچے کی طرف دیکھا. اس کی نظر کالے کوٹ والوں پر جا رہی تھی, مگر اس صورت کو تلاش کرنے سے قاصر تھی جس نے اسے یہ پیغام پہنچانے کی خدمت سونپی تھی, اور غائب ہو گیا تھا. شاید اس نے بچے کو ₹1 دیا ہوگا کہ وہ دیکھو جو سفید پتلون اور گہری نیلی قمیض والے انکل کھڑے ہیں نا, ان کو یہ دیا شاباش. اور اب بچہ پریشان تھا کہ میرے سوال کا کیا جواب دے. میں نے اسے تھپکی دی, جاؤ کھیلو, کوئی بات نہیں. بچے نے اطمینان کا سانس لیا اور بھاگ گیا. میرا ذہن ایک ایک لفظ کو دہراتا رہا اور صورتحال کی سنگینی کا اندازہ کرتا رہا. جنازہ اٹھنے سے پہلے, یہ کسے معلوم ہے کہ جنازہ اٹھنے میں کتنی دیر ہے؟ 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ؟ اور یہ مہلت اسی تناسب سے بہت کم رہ گئی تھی. اڑا دیں گے سے بھی کچھ واضح نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا کریں گے. کیا وہ اندر آ کے ڈائنامائٹ لگا چکے ہیں؟ باہر کاریں ہی کاریں کھڑی تھی. بہت سے لوگ بریف کیس لے کر آئے تھے اور ان میں وہ جعلی وکیل بھی تھا. اس گہما گہمی میں کسی کا کوٹھی کے کسی حصے میں چھپ کر اپنی کارروائی میں مصروف رہنا ناممکن نہیں تھا. اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا تھا کہ وہ دستی بم پھینک کر نکل جائیں گے اور ان کا آدمی کچھ بتانے سے پہلے نیست و نابود ہو جائے گا. مگر اس کے ساتھ یہ گھر, اس کے سوگوار وارث, وارثوں کے ہمدرد, میں اور محسن, یہ سب بھی نیست و نابود ہو جائیں گے. رابعہ کی ماں کا جسد خاکی عزت و احترام کے ساتھ اپنی ابدی آرام گاہ تک پہنچنے سے پہلے پرزا پرزا ہو کر بکھر جائے گا. وقت کم تھا اور میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے واضح الفاظ اور 2 ٹوک لہجے میں قطعی الٹیمیٹم دیا تھا اور رعایت کی بالکل گنجائش نہیں رکھی تھی. ضامن رضوی صاحب کا چہرہ امید کی کرن بن کر میرے سامنے آ گیا. وہ ایک گوشے میں کھڑے سگار جلانے میں مصروف تھے. میں نے کوئی بات کیے بغیر پرچہ ان کے سامنے کر دیا. تفصیل بعد میں بتاؤں گا انکل, لیکن آپ اسے مذاق یا محض دھمکی مت سمجھیں. کچھ لوگ گھر کے اندر موجود ہیں اور انہوں نے ایک بچے کے ذریعے پیغام پہنچایا ہے. ان میں سے 2 کو میں شناخت کر سکتا ہوں. ان کا آدمی ہمارے پاس قید ہے. ضامن رضوی صاحب پرانے, ذہین اور جہاں دیدہ پولیس آفیسر تھے اور ہر قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ فوری فیصلے کرنے اور صحیح قدم اٹھانے کی قابل رخ صلاحیت رکھتے تھے. انہوں نے میری شکل سے ہی میری پریشانی کو بھانپ لیا تھا. انہوں نے سگار جلانے کا عمل جاری رکھا, مگر ایک سطر کی وہ عبارت پڑھ لی جسے میں نے ذرا سی دیر کے لیے پھیلا کر سمیٹ لیا تھا. تجہیز و تکفین کا انتظام کرنے والوں سے کہو جنازہ 1 گھنٹے بعد اٹھے گا, اسلام آباد سے مسٹر اور مسز شیروانی کے آ جانے کے بعد. یہ بات پھیلا دو. فون کہاں ہے؟ اوپر, رابعہ کے کمرے میں. میں نے چلتے چلتے کہا. بظاہر اتنے کم وقت میں نہ میں نے ان کو کچھ دکھایا تھا اور نہ بتایا تھا, لیکن ضامن رضوی صاحب نے بھی کمال کیا کہ صورت سے کچھ ظاہر نہ ہونے دیا. 5 منٹ بعد بھی میں نے دیکھا تو وہ اسی جگہ سگار منہ میں دبائے کھڑے تھے اور نہ جانے کس سے گفتگو میں مصروف تھے. 1 منٹ بعد میں نے دیکھا تو وہ غائب تھے. میں نے قریبی حلقہ بنا کے کھڑے ہونے والوں سے کہا, آپ لوگ تشریف رکھیں نا, بس اسلام آباد کی فلائٹ پہنچنے والی ہے. میں نے گھڑی دیکھ کر کہا, کون آ رہا ہے اسلام آباد سے؟ کوئی عزیز؟ ایک شخص نے سوال کیا. کچھ اور لوگ بھی متوجہ ہوئے. اسلام آباد سے مسٹر اور مسز شیروانی پہنچ رہے ہیں, محسن کے والدین, بس انہی کا انتظار ہے. میں نے اونچی آواز میں کہا, اس کا مطلب ہے گھنٹہ بھر تو اور لگے گا. کسی نے اظہار خیال کیا. پھر کسی اور نے پوچھا, کیا ابھی 1 گھنٹہ اور لگے گا؟ میں نے پھر وضاحت کی. بات اب لان میں پھیلنے لگی. میں نے ڈرائنگ روم کو رخ کیا اور اسی معذرت آمیز انداز میں تاخیر کی وجہ بیان کی. تکفین کمیٹی کے 2 بزرگ ارکان میں سے ایک نے مجھے آن لیا. میاں برخوردار, کیا نام ہے تمہارا؟ یہ تم سے کس نے کہا؟ جنازہ تو تیار ہے. مگر چچا, رابعہ اجازت نہیں دے گی جب تک انکل شیروانی نہیں آ جاتے, اور پھر 1 گھنٹے کی تاخیر سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تدفین کمیٹی کے دوسرے عمر رسیدہ رکن نے تدفین میں جلدی کرنے کے مسائل کا حوالہ دیتے ہوئے شرع کے مطابق اس کے فضائل بیان کیے. میں نے سعادت مندی سے اتفاق کرتے ہوئے اختلاف جاری رکھا, یہاں تک کہ وہ اسلام آباد سے آنے والوں کو انتظار کرنے پر مجبور ہو گئے. پھر موقع پاتی میں نے محسن سے رابطہ کیا اور اسے پوری بات بتائی. یار, اگر ایسا ہوا تو بہت برا ہوگا. 1 گھنٹے کی مہلت سے کیا ہوگا؟ ہمیں رابعہ کو نکالنا ہے, خود نکلنا ہے, مگر یہ تبھی ممکن ہے جب میت کے ساتھ باقی لوگ بھی گھر سے نکل جائیں. محسن تشویش سے بولا, 1 گھنٹے بعد بھی گھر میں خواتین موجود ہوں گی, وہ جاتے جاتے ہی جائیں گی. کیا یہ زیادہ آسان نہیں ہوگا کہ ہم ان کے آدمی کو نکال کر کہیں اور لے جائیں اور خطرہ یہاں سے ٹل جائے؟ میں نے انکل رضوی سے بات کی ہے, دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. میں نے اسے جواب دیا. رضوی صاحب نے اچانک کمرے میں قدم رکھا. ان کا وہ آدمی کہاں ہے؟ اسٹور میں. ہوش میں ہے؟ جی, اور میرا خیال اسے یہاں سے منتقل کر دیا جائے. مثلاً آپ اسے اپنی تحویل میں لے لیں. یہی کر رہا ہوں میں, لیکن یہ بتاؤ اپنے مقصد میں ناکامی کے بعد وہ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے وہی جس کی انہوں نے دھمکی دی ہے. تم نے کہا تھا 2 افراد کو شناخت کر سکتے ہو, اگر ان سے رابطہ قائم کیا جائے تو؟ ان میں سے ایک تو وکیل ہے, بظاہر جعلی, دوسرا اصل آدمی ہے. وہ مجھے نظر آیا تو میں سامنے آئے بغیر اسی بچے کے ذریعے یا کسی اور بچے کے ذریعے جواب ارسال کر کے رد عمل دیکھ سکتا ہوں.
अभी कुछ देर बाद सादा कपड़ों वाले पुलिसमैन हर तरफ फैल जाएंगे। वो अपने काम के माहिर हैं। सिक्योरिटी वाले जो हिफाजती इंतजामात के वक्त पूरे मजमे पर नजर रख सकते हैं। जरा सी मुश्तबा हरकत भी उनसे छुपी नहीं रह सकती। तुम उस आदमी को लेकर जाओ, अगर मुमकिन हो तो पैगाम दे दो कि अपने आदमी को कहीं वसूल कर लें। जाहिर यही करो कि तुम धमकी के डर से उनकी बात मानने पर मजबूर हो। वो तुम्हारे पीछे आएंगे और तुम उन्हें दूर ले जाओगे। आगे मेरे आदमी होंगे। ये भी तो हो सकता है कि वो अपने आदमी को यहीं ठिकाने लगा दे। वो जानते हैं कि अभी तक हमें पूछगछ करने का मौका नहीं मिला, मगर वो पुलिस के पास होगा तो उनकी दस्तरस में नहीं रहेगा। यहां गोली चलाने वाला बच के नहीं निकल सकेगा। वो तुमको मुझसे बात करते देख चुके हैं। सादा कपड़ों के बावजूद वो सिक्योरिटी वालों को पहचान लेंगे और ये हिमाकत नहीं करेंगे कि एक को छुड़ाने के लिए आए तो चार पकड़ लिए जाएं। उन्हें जो कुछ करना होगा बाहर कुछ दूर जाकर करेंगे। जब वो मुतमईन हो जाएंगे कि वाकई कोई उनका पीछा नहीं कर रहा, और ये इत्मीनान दिलाना बहुत जरूरी है, इसलिए मेरे आदमी तुम्हारे जाने के बाद अंदर आएंगे। वो दो काम करेंगे, एक तो ये चेक करेंगे कि घर में कहीं आतिशगीर मादा तो मौजूद नहीं, दूसरे के जनाजा फौरन बाहर पहुंचा देंगे। तुमने घंटे की बात की, जनाजा 15 मिनट बाद बाहर होगा। बाकी लोगों के रवाना हो जाने के बाद वो खवातीन से घर खाली करा लेंगे। राबिया को मैं ले जाऊंगा, मेरा मतलब है शोफर मेरे घर ले जाएगा। और मैं उस शख्स को लेकर कहाँ जाऊं? मैंने पूरी स्कीम पर गौर करते हुए कहा। एम्बेसडर होटल की तरफ। जरा आगे कूड़े का एक ट्रक सड़क के किनारे उल्टा पड़ा है। मेरे आदमी उसके अंदर मौजूद होंगे और ठीक वक्त पर बाहर निकलेंगे जब उन्हें यकीन होगा कि अब तुम्हारे लिए खतरे की कोई बात नहीं और मुलजिम भी बिला मुकाबला हिरासत में लिए जा सकते हैं। वो अंदर ट्रांसमीटर रिसीवर लिए बैठे होंगे और हर बात सुनते रहेंगे। मुलजिमों का रास्ता और आगे रोका जाएगा जब वो अपने आदमी को लेकर रवाना हो जाएंगे। अगर वो तुम्हें भी ले जाना चाहे तो मुहतात रहना और अपनी जान बचाने की कोशिश खुद भी करना। बस अब देर मत करो। और हाँ, उसे यानी अपने कैदी को जरा छुपा कर निकालना, यूं कि सिर्फ देखने वाले ही देख सकें। रिजवी साहब दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। यार, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। अगर हम मामला अपने हाथ में रखते तो ज्यादा बेहतर था। कुछ देर बाद मोहसिन बोला, सोचा तो मैंने भी यही था, मगर एक तो मुझे ये मुश्किल लगा। फिर मैंने रिजवी साहब से बात कर ली। अब और कुछ नहीं हो सकता। बाजार तो कोई खामी नहीं है, मगर दुश्मन भी बेवकूफ नहीं है। ये 50-50 का चांस है जो लेना ही पड़ेगा। मैंने 2 सतर का जवाबी पैगाम लिखा। हम इस वक्त मजबूर हैं। तुम्हारा आदमी रिहा किया जा रहा है। कोई हंगामा करने की जरूरत नहीं। घर में बहुत से बच्चे ऐसे भी थे जो माहौल से और बड़ों की डांट डपट से बेनियाज खेलकूद में मसरूफ थे। एक बच्चा जीने की रेलिंग पर घोड़े की तरह सवार फिसलता हुआ नीचे आया। ये वही बच्चा था। रेलिंग के आखिरी किनारे पर उसने ब्रेक लगाई और लकड़ी के सुतून से जा टकराया। मैंने उसका बाजू थाम लिया। बच्चे का रंग उड़ गया। उसका ख्याल था कि मैं भी दूसरों की तरह सर्कस का मुजाहरा करने पर उसे शर्मिंदा करूंगा, लेकिन मैंने कहा, तुम तो बड़े समझदार बच्चे हो। मैंने जेब से 1 रुपए का नोट निकाला। ये लो, मेरा एक छोटा सा काम कर दो। ये पर्चा एक आदमी को देना है, मगर उसे बताना कुछ नहीं। मेरे साथ आओ। बच्चा खुशी खुशी चल पड़ा। वकील की सूरत मुझे कहीं दिखाई ना दी, लेकिन सलेटी रंग के कपड़ों वाला नजर आ गया। वो लॉन के आखिरी हिस्से में खड़ा कोठी के अकबी हिस्से का जायजा लेने में मसरूफ था। बच्चे ने इस मर्तबा चालाकी से काम लिया और पर्चा उसको थमाते भाग निकला। मैंने देखा, सलेटी कपड़ों वाले ने 1 सतर के जवाब को पढ़ा और कागज जेब में डाल लिया। फिर उसने सर हिलाया। शायद उसके साथी भी वहीं थे और ये इशारा उनके लिए था कि जवाब मुस्बत है, या वो मुझे बताना चाहता था कि ठीक है, हम देख रहे हैं। मैं लौटकर अंदर आ गया। रिजवी साहब की दी हुई 15 मिनट की मोहलत में से 5 मिनट गुजर चुके थे। मैं कॉरिडोर में खड़ा रहा और मोहसिन ने स्टोर का दरवाजा खोला। मेरी निगाह हर तरफ थी और खाली हाथ होने के बावजूद मैं पूरी तरह चौकस था। चंद मिनट बाद हमारा जंगी कैदी दरवाजे से नमूदार हुआ। अब वो होश में था, मगर उसके लिए सीधा खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। मोहसिन उसे मुकाबिल के कमरे में ले गया और रिवॉल्वर निकाल के खड़ा रहा। मैंने कहा, देखो, तुम्हारे साथी तुम्हें लेने के लिए आए हैं। यहाँ बहुत से लोग जमा हैं, लेकिन उनको शनाख्त करने वाला कोई नहीं। उन्होंने धमकी दी है कि अगर तुमको रिहा ना किया गया ना तो वो इस घर को उड़ा देंगे। यहाँ एक मैयत तैयार रखी है, इसलिए हमको खतरा मोल नहीं ले सकते। मुंह हाथ धो लो और इत्मीनान से अपने पैरों पर चलकर बाहर जाओ। तुम्हारे आगे या पीछे हम होंगे। बाहर लाल रंग की फॉक्स वैगन कार खड़ी है, तुम्हें उसमें ले जाया जाएगा। कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे सूरत हाल मुश्तबा हो जाए। लेकिन लेकिन वो मुझे मार डालेंगे, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने सवालिया नजरों से मौसम को देखा। ये बात कतई गैर मुतवक्को थी, मगर गलत ना थी। वो तुम्हारे साथ क्या करते हैं क्या नहीं, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमें यह अमन अमान रखना है, इसलिए तुमको जाना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वो दरवाजे की तरफ लपका। मोहसिन ने बड़ी फुर्ती से अपनी टांग अड़ा दी। वो मुंह के बल गिरा। मैंने उसे दबोच लिया। उसके हलक से दूसरी आवाज ना निकल सकी। मैंने एक ही बार में उसको फिर आलम बेहोशी में पहुंचा दिया और उसे बेहिसो हरकत पड़ा छोड़कर उठ खड़ा हुआ। आम हालात में हम उसे जबरदस्ती जल्लादों के हवाले ना करते, लेकिन अब हम उससे ज्यादा मजबूर और बेबस थे। अब तो उसे उठाकर ही लेकर जाना पड़ेगा और सबके बीच से गुजार कर। पिछले हिस्से में एक तरफ तो किचन है, दूसरी तरफ मासी का कमरा है और उसका एक दरवाजा पीछे खुलता है।
उस गली में जो मुश्किल से 2 गज चौड़ी है। उसके बाद साथ वाले घर की दीवार है। अगर मैं इसको लेकर दूसरी तरफ उतर जाऊं और साथ वाली कोठी के दरवाजे से निकलूं तो कोई नहीं देखेगा। मोहसिन ने कहा, साथ वाली कोठी में रहने वाले तो देखेंगे ना, अगर किसी ने शोर मचा दिया तो? नहीं, वो सब यहां मौजूद होंगे, कोई नौकर देख सकता है, मगर ये खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं उधर से आता हूँ। सबके बीच में से गुजर के जो लोग इफ़ाए अहद के मुंतजर हैं वो देख ही लेंगे और तैयार हो जाएंगे। इतनी देर में तू इस हरामजादे को लेकर आ जाए तो मैं खामोशी से रवाना हो सकता हूँ। मैं मेन गेट से निकलकर गली में आ गया। इस दौरान मोहसिन उसे गली में ले आया था। उसने बेहोश आदमी को मेरे हवाले कर दिया। दरमियानी दीवार 8 फुट के करीब ऊंची थी। मोहसिन उस पर से पलक झपकते में कूद गया। मैंने उसकी सीटी सुनी जो ऑल क्लियर का सिग्नल थी। मैंने कंधे पे झूलने वाले शख्स को ऊपर उठाया और उछाल दिया। वो तकरीबन दीवार छूता हुआ गया और मैंने उसके दूसरी तरफ गिरने की आवाज सुनी। फिर मैं पलटा और तेजी से दरवाजा बंद करके राहदारी को अबूर किया। किसी की तरफ देखे बगैर मैं ड्राइंग रूम से गुजर गया। मुझे यकीन था कि दुश्मन की निगाहें मेरा ताक़ुब कर रही होंगी और उन्होंने मुझे मेन गेट से बाहर जाते देखा होगा। मैंने फॉक्सवैगन का दरवाजा खोला जो अब साथ वाली कोठी के गेट से करीब तर थी। सड़क के दोनों किनारों पर इतनी कारें खड़ी थी और उनमें इतने लोग मसरूफ इंतजार थे कि मैं किसी को होशियार होते ना देख सका। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा ही था कि दूसरे गेट से मोहसिन नमूदार हुआ। फासला बहुत कम था, फिर भी बहुत सी नजरों ने एक बेहोश आदमी को राबिया की गाड़ी में डालने का मंजर देखा। मोहसिन, अगर रिजवी साहब के आदमी जनाजा बखैर आफियत उठाने में कामयाब हो जाए तो सबसे पहले राबिया की फिक्र करना। उसे रिजवी साहब की गाड़ी में पहुंचाना तेरा काम है। हम तदफीन में शरीक होने की कोशिश करेंगे, लेकिन बदकिस्मती के बाद शरीक ना हो सके तो कोई बात नहीं। दूसरे बहुत से लोग हैं, तुझे मेरी वापसी का इंतजार करना है। मोहसिन सर हिलाकर सीधा निकल गया। मैंने कार को स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई। इंजन सुबह की तरह गुर्राया और खामोश हो गया। दूसरी और तीसरी बार की कोशिश भी बेसूद साबित हुई। मैंने परेशानी से अपने हमसफर को देखा जो पिछली सीट पर लाश की तरह पड़ा था और गाड़ी को धक्का नहीं लगा सकता था। गाड़ी में कोई मामूली सी खराबी पैदा हो गई थी। मैं नीचे उतरा और आगे पीछे की गाड़ियों का जायजा लिया। एक गाड़ी खाली थी, दूसरी में 2 नौजवान पीछे वाली सीट पर बैठे सिगरेट पी रहे थे। मैंने स्टीयरिंग संभाला और उन्होंने मजबूरन धक्का लगाया। मैंने घड़ी पर नजर डाली तो मुझे अंदाजा हुआ कि रिजवी साहब की दी हुई मोहलत से भी 5 मिनट ज्यादा गुजर चुके थे। क्लच छोड़ते इंजन ने झटका लिया और स्टार्ट हो गया। जनाजा अभी तक बाहर नहीं आया था। मैंने कार को सड़क के वस्त में रोका, नीचे उतरा और उन नौजवानों को शुक्रिया अदा करने के बहाने 2 मिनट मजीद जाए किए। जब मैंने फिर अपनी जगह पर बैठकर पैडल दबाया तो फॉक्सवैगन आगे बढ़ी और उसी वक्त मुझे सामने के आईने में पीछे का मंजर दिखाई दिया। जनाजा बाहर आ गया था। लोग बड़ी उजलत में कारों से निकल निकल के उन लोगों में शामिल हो रहे थे जो राबे की कोठी के दरवाजे से हुजूम की शक्ल में निकल रहे थे। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और कार आगे बढ़ा दी। जनाजे को मियां मीर के कब्रिस्तान जाना था। चनाचे सब खाली कारें वहीं खड़ी रह गई थी, सिवाय एक कार के जो कतार में से निकलकर मेरे पीछे आई थी। किसी ने उस पर गौर नहीं किया था क्योंकि वहां खड़ी हुई सब कारें जनाजे में शिरकत के लिए आने वालों की नहीं थी। मैंने मोहसिन से भी नहीं कहा था कि मैं क्या करना चाहता हूँ। उस वक्त खुद मुझे मालूम नहीं था कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मेरे जहन में मोहसिन की बात टूट कर रह जाने वाले कांटे की तरह खालिश बनकर मौजूद थी। खुद मैं भी मोहसिन का ख्याल था कि मामलात अगर हमारे हाथ में रहते तो बेहतर था। ना जाने क्यों मेरा दिल भी कहता था कि रिजवी साहब के हिफाजती इक़दामात आखिरी वक्त में बेकार साबित होंगे। अब जनाजा आबरू के साथ उठ चुका था और मुझे यकीन आने लगा था कि मोहसिन ने भी राबिया को निकाल लिया होगा, किसी बहाने से कायल करके या जबरदस्ती, और बाकी रह गई होंगी वो खवातीन जो सिवाय चंद एक के खुद भी रवाना हो रही होंगी। मैंने उस कार को देखा जो मेरे पीछे आ रही थी। मैं उसका नंबर नहीं देख सका था, लेकिन वो सफेद रंग की टोयोटा थी। दूर से मैंने कॉर्पोरेशन के कूड़ा उठाने वाले उस ट्रक को भी देखा जो ना जाने कब से ऐसी सड़क के किनारे उल्टा पड़ा था। फैसला मेरे जहन में आया। मैंने गाड़ी को तेजी से कोठी के गेट में मोड़ लिया। सफेद टोयोटा ने यकलख्त रफ्तार में इजाफा किया और गोली की तरह मेरे पीछे आई। कोठी का सिर्फ एक ही गेट था। पुरानी वसा की 1 मंजिला कोठी के बरामदे में 2 औरतें बैठ के फर्नीचर पर दरमियान में चाय के बर्तन रखे बैठी थी। उन दोनों ने बैक वक्त हैरानी और परेशानी से सफेद फॉक्सवैगन को देखा, लेकिन मैं पोर्च तक जाने वाले रास्ते को छोड़कर दाएं तरफ घूम गया। उस वक्त तक मैं तय कर चुका था कि मुझे क्या करना है। मैं फूलों को बेदर्दी से रौंदता हुआ लॉन पर से गुजरा जो घर की मुनासिबत से मुख्तसर था। औरतों ने बैक वक्त खौफजदा होकर चीख मारी और मैंने आंखें बंद करके एक्सीलरेटर दबा दिया। कार में एक वहशाना कुव्वत के साथ जसला और उसका इंजन जबरदस्त ताकत का इजहार करते हुए गरजा। गाड़ी तोप से फायर होने वाले गोले की तरह बढ़ी और मैंने खुद को संभालकर स्टीयरिंग को मजबूती से थाम लिया। अहाते की दीवार से तसादुम की आवाज के साथ ही मुझे झटका लगा, मगर बम्पर ने पुरानी दीवार को बुलडोजर के ब्लेड की तरह गिरा दिया और ईंटों के ढेर होने से पहले गाड़ी सड़क पर आ चुकी थी। उस वक्त मैंने ये ना देखा कि अगले या पिछले हिस्से पर ईंटों के कितने डैंट पड़े हैं और पिछली सीट पर लेटे हुए शख्स का क्या हाल है। सबसे पहले मैंने अपने आप को देखा। मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था और विंडो स्क्रीन सलामत नजर आ रहा था। उसके बाद मैंने सफेद टोयोटा को उसी कोठी के गेट में दाखिल होते देखा और मुस्कुरा दिया। उनके रास्ते में टूटी हुई दीवार का मलबा हायल था और उनके लिए बाहर निकलने के 2 ही रास्ते थे, या तो वो रिवर्स घर में वापस हों और फिर गेट से निकलें, या दूसरी जगह से दीवार शक करके मेरी तकलीद करते हुए सड़क पर आ जाए।
لیکن میرے مقابلے میں ان کی مشکلات زیادہ تھیں۔ لان پر پانی دیا گیا تھا اور اس بات کا امکان تھا کہ ریورس گیئر میں گاڑی کے پہیے دھنس جائیں گے اور وہیں گھومنے لگیں گے تو کار پھنس جائے گی۔ ٹویوٹا کے ڈرائیور نے تذبذب کا مظاہرہ کیا اور رک کر واپس ہونا چاہا تو شاید کامیاب نہ ہوا۔ اگر اس نے بھی دیوار میں سے گزرنا چاہا تو میرے مقابلے میں ان کے لیے خطرات پھر زیادہ ہوں گے۔ ٹویوٹا لمبی تھی اور اس کی پک اپ فاکس ویگن جتنی نہیں تھی کہ ملبہ اوپر گرنے سے پہلے رکاوٹ عبور کر جائے۔ جب میں ٹیڑھی میڑھی کار کو دوڑاتا واپس جا رہا تھا تو مجھے سڑک کے کنارے ایک سپیرا نظر آیا۔ وہ مزے سے بین بجاتا اپنے پٹاری کمر پر ڈالے پیدل جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں بجلی کی طرح ایک اور خیال آیا۔ میں نے بریک لگا کر گاڑی کو بالکل سپیرے کے پاس روکا۔ وہ کچھ سہم کر ایک طرف ہو گیا۔ ادھر آؤ، یہ جو سانپ تمہارے پاس ہے یہ خطرناک ہے کیا؟ سپیرا ڈرتے ڈرتے قریب آیا۔ نہیں بادشاہ، ہم پیٹ پالنے کے لیے تماشے کرنے والے جوگی ہیں۔ سانپ کا زہر پہلے ختم کر دیتے ہیں۔ بچوں کو، بڑوں کو، ہم سے اور ہمارے سانپ سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور ہمارے پاس تو ایک ہی سانپ ہے سرکار۔ وہ مجھے مجسٹریٹ یا پولیس افسر وغیرہ سمجھ کر وضاحت دے رہا تھا۔ اچھا، یہ بتاؤ کتنے میں بیچو گے اسے؟ مجھے ایک ہی سانپ چاہیے۔ ہم بیچتے نہیں ہیں، یہ تو روزی ہے اپنی۔ ارے بابا تم دوسرا لے لینا نا، جہاں سے بھی ملے۔ تمہیں تو ہوگا معلوم کہ یہ کہاں ملتے ہیں۔ قیمت بتاؤ۔ 200، 400۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میرا اندازہ تھا کہ اس نے سانپ جنگل سے پکڑا ہوگا اور وہ دوسرا بھی آسانی سے حاصل کر لے گا، لیکن اس نے دیکھا کہ میری ضرورت اشد ہے اور میں منہ مانگی قیمت بھی دے سکتا ہوں۔ نہ 2 نہ 4 بادشاہو، پورے 1000 روپے۔ میں نے اپنا پرس نکالا، اس میں صرف 700 روپے تھے۔ حرام زادہ! میں نے اسے دل ہی دل میں گالی دی۔ پھر مجھے اس شخص کا خیال آیا جو پیچھے لیٹا تھا۔ جب ہم اسے قیدی بنا کر لائے تھے تو محسن نے 10,000 کی گڈی بھی اٹھا لی تھی۔ یہ رقم ہمیں مقتول چوکیدار کے وارثوں کو ارسال کرنی تھی۔ محسن نے یہ گڈی ڈیش بورڈ میں ڈال دی تھی۔ 1 منٹ بعد میں 100 کے 10 نوٹ دے کر اور پٹاری لے کر پھر روانہ ہو چکا تھا۔ سپیرا ہاتھ میں نوٹ پکڑے وہیں کھڑا رہ گیا۔ گاڑی کو پھر اسی جگہ روک کر میں نے پیچھے دیکھا۔ کوئی شکستہ حال ٹویوٹا سڑک پر دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھول کر اس آدمی کو گھسیٹا اور کندھے پر ڈال کر 7 والی کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ باہر کوئی نہ تھا اور مجھے اس بے ہوش آدمی کو جھاڑیوں کے پیچھے ڈالتے ہوئے کسی نے نہ دیکھا۔ رابعہ کی کوٹھی کے دروازے سے اکا دکا خواتین باہر آ رہی تھی۔ میں پھر باہر بھاگا۔ کار کا بونٹ پچک گیا تھا اور ہاتھ لگاتے اٹھ گیا تھا۔ فاضل ٹائر اور جیک وغیرہ کے علاوہ اس میں مضبوط نائلون کی رسی بھی برآمد ہوئی، جو شاید اسی لیے رکھی گئی تھی کہ کہیں گاڑی بالکل ہی جواب دے جائے تو اس کو کسی دوسری گاڑی کے پیچھے باندھ کر لایا جا سکے۔ میں نے پھرتی سے بے ہوش شخص کی مشقیں کسی اور پٹاری سمیت رابعہ کے گھر میں کود گیا۔ رضوی صاحب کے آدمی اگر پوزیشن سنبھال چکے تھے تو شاید کمروں میں اور کوٹھی کے سامنے والے حصے میں مصروف تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھے اوپر جاتے دیکھا اور میرا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں گھر کا آدمی ہوں اور وہ ضامن رضوی صاحب کی ہدایات کے مطابق اپنا کام جاری رکھیں۔ یہ حوالہ مجھے معتبر ثابت کرنے کے لیے کافی تھا۔ پٹاری کو میں نے پیچھے کر لیا۔ موقع پاتے میں نے رابعہ کے کمرے کا دروازہ کھولا اور سانپ کو باہر نکالا۔ وہ مٹیالے رنگ کا 4 فٹ لمبا اور 1 انچ سے کچھ موٹا سانپ تھا۔ میں نے اسے گردن سے پکڑ کر دبوچ لیا اور اس کی دم کو دوسرے ہاتھ میں پکڑ کر باہر دیکھا۔ باہر کوئی نہ تھا۔ میں نے سانپ کو رابعہ کے کمرے کی سمت اچھال دیا جہاں سب خواتین جمع تھیں۔ صرف 1 منٹ بعد کسی عورت نے دل دہلا دینے والی چیخ ماری، سانپ! اس کا ساتھ دیگر 2 عورتوں نے دیا۔ پھر بھگدڑ مچ گئی۔ سانپ بے حصو حرکت پڑا تھا، لیکن عورتیں اپنے بچے اور برقع سمیٹ کر سخت بدحواسی کے عالم میں فرار ہو رہی تھیں۔ تاہم کچھ خوف کے باعث کمرے سے ہی باہر نہیں آ رہی تھی۔ میں اطمینان سے آگے بڑھا اور سانپ کو خواتین کے سامنے لات مار کر دور پھینک دیا۔ اب آپ لوگ نکل جائیں۔ میں نے سانپ کے اور دروازے کے درمیان کھڑے ہو کر کہا۔ چند منٹ میں گھر کے اندر ماسی سمیت کوئی عورت نہیں رہی تھی۔ صرف ضامن رضوی صاحب کے 4 آدمی تھے جو مجھے گھور رہے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ میں نے سانپ کا چکر کیوں چلایا تھا۔ کہیں کو آتش گیر مادہ، ٹائم بم یا ڈائنامائٹ ملا؟ میں نے ایسے پوچھا جیسے میں ان کا افسر ہوں۔ ایک شخص نے نفی میں سر ہلایا۔ دوسرا بولا، ہم نے چیک کر لیا ہے۔ اچھا، تب آپ لوگوں کا کام ختم، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ وہ دھمکی جھوٹی ثابت ہو گئی۔ میرے لہجے سے وہ کچھ دب گئے۔ کیا ہم باہر موجود رہیں جناب؟ نہیں، تم لوگ جاؤ، میں کوٹھی کو لاک کر رہا ہوں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور نیچے اتر گئے۔ میں نے نیچے جا کے دیکھا تو وہ دروازے پر کھڑے لوگوں کو بھگا رہے تھے جو حواس باختہ خواتین کو فرار ہوتے دیکھ کر تجسس کے باعث رک گئے تھے۔ ان کے نکلتے ہی محسن نے گیٹ بند کر دیا۔ تو نے رابعہ کو تو نکال دیا نا؟ اسے تو رضوی صاحب کو شوفر لے گیا۔ تو نے کیا ڈرامہ کیا؟ میں سب کو چکر دے کر آئے ہوں۔ قیدی بدستور ہمارے پاس ہے، برابر والی کوٹھی میں جھاڑیوں کے پیچھے۔ وہ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا، کوٹھی کی دیوار پر یکی بعد دیگرے 3 افراد نمودار ہوئے۔ ان میں وہ سلیٹی پتلون قمیض والا بھی تھا، لیکن اس کے چہرے پر خون کی لکیریں سی نظر آ رہی تھیں۔ میں نے چلا کر محسن کو بھاگنے کو کہا، مگر ہمارے بھاگنے سے پہلے سلیٹی قمیض والے کے لبوں سے غلیظ گالی نکلی۔ اس نے اندر کودتے کودتے ریوالور نکال کر فائر کر دیا۔ گولی نہ جانے کدھر گئی۔ اگلے فائر سے پہلے ہم اندر پہنچ چکے تھے۔ میں نے ہاتھ بڑھایا اور محسن نے پلک جھپکتے میں ریوالور مجھے تھما دیا۔
میں نے کھلے دروازے سے ایک فائر کیا جس کا مقصد محض دشمن کی پیش قدمی کو روکنا تھا. پھر میں زینے کی طرف بڑھا. میں آدھے راستے میں تھا کہ وہ اندر آ گئے. محسن بالکل دروازے کے پیچھے تھا. اس نے پہلے آدمی کو ٹانگ اڑا کے گرا دیا. وہ چپس کے پکے فرش پر یوں گرا کہ اس کے پیچھے آنے والا بھی سنبھل نہ سکا. لیکن پہلے والے نے فوراً اٹھ کر میرا نشانہ لیا. میں نے 2 زینے کود کر گولی چلائی. وہ چیخ کے ساتھ تیورا کے گرا. دوسرے نے محسن کی طرف گھومنا چاہا لیکن میں نے نشانہ لے کر فائر کیا. گولی اس کے شانے پر لگی. اس کا اپنا نشانہ خطا ہو جانے سے محسن کی جان بچ گئی. محسن بھاگا اور اس نے پہلے چت ہو جانے والے کے ریوالور کو فٹ بال کی طرح کک ماری. ریوالور چکنے فرش پر بڑی آواز کے ساتھ دور تک پھسلتا چلا گیا. میں نے وہی پوزیشن سنبھال کے محسن کو بچانے کے لیے دوسرے کا نشانہ لیا جو ایک شانہ زخمی ہو جانے کے باوجود ریوالور اٹھا رہا تھا. اگر وہ حرکت نہ کرتا تو گولی اس کے دوسرے شانے میں لگتی مگر اس کے لڑکھڑا جانے کے باعث گولی اس کے سر میں گھس گئی. محسن سیدھا نکل گیا. میں سمجھ گیا کہ وہ پھر آخری حصے میں ماسی کے کمرے سے عقبی گلی میں نکل جائے گا اور پھر ساتھ والی اسی کوٹھی میں کود جائے گا جہاں ہمارا قیدی بندھا پڑا تھا. لیکن اب صورتحال خاصی مخدوش ہو گئی تھی. مجھے یقین تھا گولیاں چلنے کی آواز سڑک تک ضرور پہنچی ہوگی. این ممکن ہے ساتھ والی کوٹھی میں رہنے والے بھی باہر نکل آئیں اور محسن کو اندر کودتا دیکھ لیں. اس کا راستہ تو شاید کوئی نہ روکے مگر اس قیدی کو وہاں سے نکالنا مسئلہ بن جائے گا. اسی وقت ایک اور شخص اندر آیا. یہ سلیٹی رنگ کی قمیص پتلون والا تھا. اس نے کوریڈور میں دوڑ لگائی اور میں نے زینے پر سے جھک کر فائر کیا مگر وہ اسٹور روم کے دروازے تک جا پہنچا جو پھر مقفل تھا. میں سمجھ گیا کہ اسے غلط فہمی ہے. اس کے خیال میں ان کا آدمی ابھی تک اس قید خانے میں موجود تھا. تالا توڑنا یا کھولنا ناممکن تھا. چنانچہ مجھے امید تھی کہ وہ گولی چلا کر تالے کو اڑا دے گا مگر گولی کی آواز کے بجائے خوفناک دھماکہ ہوا. گرد اور دھوئیں کا طوفان سا اٹھا اور مجھے اس گھر کی دیواریں گرتی نظر آئیں. میں دوسری طرف بھاگا. دھماکہ دستی بم کا تھا جس نے اسٹور روم اور اس سے ملحقہ کمروں کی چھت بٹھا دی تھی. میں ایک کھڑکی میں سے باہر لٹک گیا جو رابعہ کے کمرے سے نچلی منزل کے چھجے پر کھلتی تھی. اسی وقت دوسرا دھماکہ ہوا اور میرے ہاتھ خود بخود چھوٹ گئے. میں 12 فٹ کی بلندی سے نیچے گرا. میری نظروں کے سامنے ذرا سی دیر کے لیے اندھیرا پھیل گیا. گرد اور دھوئیں میں مجھے سانس لینا بھی دوبھر ہونے لگا تھا. میں دیوار کا سہارا لے کر بھاگا اور بغیر سوچے سمجھے ساتھ والے گھر کی دیوار پھاند گیا. رابعہ کا گھر اب شولوں کی لپیٹ میں تھا. دوسری جانب کودتے مجھے محسن نظر آیا. ہم ایک ساتھ گیٹ کی طرف لپکے. کوٹھی کے مکین شاید خوفزدہ ہو کر اندر جا چکے تھے. میں نے جھاڑیوں کے پیچھے پڑے ہوئے شخص کو رسی تھام کے گھسیٹ لیا. خیال رکھنا محسن, جو قریب آئے گولی مار دینا. میں نے ریوالور اس کی طرف اچھال دیا اور اس شخص کو اٹھا کر گاڑی کی طرف دوڑا. رابعہ کی کوٹھی کے دروازے پر لوگوں کا ہجوم جمع ہو رہا تھا اور شعلے مزید بلند ہو گئے تھے. لیکن اس سے پہلے کہ کوئی ہماری طرف متوجہ ہوتا میں اور محسن اپنے قیدی کو لے کر محاذ جنگ سے فرار ہو چکے تھے. رابعہ کے گھر کے کھنڈر کو شعلے کھا رہے تھے لیکن اب اس کو یہاں لوٹ کر کب آنا تھا؟ تو نے رابعہ کو سب بتا دیا تھا؟ میں نے محسن سے پوچھا. مجبوری تھی. وہ تیرے بارے میں پریشان تھی. کہنے لگی سکندر کا جانا کا ضروری تھا. ضامن رضوی صاحب کا کوئی آدمی بھی تو یہ کام کر سکتا تھا. میں نے کہا کہ شاید دشمن اعتبار نہ کرتے, پولیس کے درمیان میں پڑنے سے شکوک پیدا ہو جاتے. اب تو کیا وضاحت پیش کرے گا؟ تدفین کے بعد یہ لوگ واپس جائیں گے اپنی اپنی کار لینے تو وہ گھر جہاں سے جنازہ اٹھا تھا جل کے راکھ ہو چکا ہوگا. میں قبرستان میں رضوی صاحب سے بات کر لوں گا. بہتر یہی ہے کہ وہ اور ہم سب کسی سے کچھ نہ کہیں. پولیس کو تفتیش کرنے دیں. حقائق جو سب کے سامنے آئیں گے ہمیں بھی معلوم ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے فون پر احکامات دے دیے تھے. اپنی ناکامی کا اعتراف کرنے کے بعد وہ مجبور ہو جائیں گے کہ ان احکامات سے بھی لا تعلقی ظاہر کریں جو انہوں نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے جاری کر دیے تھے. سرکاری طور پر ان احکامات کا جواز پیش کرنا ان کے لیے اختیارات کے ناجائز استعمال کا مسئلہ بھی کھڑا کر دے گا. وہ اور ان کے ماتحت ملوث ہونے سے گریز کریں گے. یہ معاملات ایسے ہی ہیں. میں نے گاڑی کو میاں میر صاحب کے قبرستان جانے والے انفینٹری روڈ کی طرف موڑنے کی بجائے اس کا رخ دھرم پورہ والی سڑک کی طرف کر دیا.